Good morning, mayo nga agagid sa tagsa-tagsa ka mga kabyanan naton, mga kauturan sa Ginoo. Sa liwat sa sininga aga nagadayo kita ka nagapasalamat sa Dios nga makapadayon kita sa pamalandong sa iyang pulong amo ang sadsaran sandigan para sa aton kabuhi kag pagpangabuhi samtang nag-alagad kita sa buhi kag matuod nga Dios kag subuman nagahulat kita sa iyang pagbalik-liwan. Sa sininga aga ang aton nga topiko amo ang weight down or way up. Ang pamag-an sa aton nga panguna-una kag balatyagon o kunayhan ang aton nga pahamtang sa ibabaw. Kag diri aton nga basahon anay ang panatukuran sa aton nga pagtuon sa sining aga nga makita naton sa naunahuan dos 12 tubtub sa 17. Naunahuan 12 tubtub sa 17. Akon nga pagbasahon kag sunda sa inyong mga mata. Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay ginpatawad na kamo sang Dios sa inyo mga sala tungod kay Kristo. Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran. Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatanon nga lalaki, kay nadaog na ninyo si Satanas. Nagasulat ako sa inyo, mga anak, kay nakilala na ninyo ang Dios nga amay. Nagasulat ako sa inyo, mga amay, tungod kay nakilala na ninyo siya nga ara na nga daan halin pa sang ginsuguran. Nagasulat man ako sa inyo, mga pamatanon nga lalaki, kay mabakod kamo sa inyo pagtuo. Ginatuman ninyo ang pulong sang Dios kag nadaog na ninyo si Satanas. Hindi ninyo pagigugma ang kalibutan o kung ang kalibutan nga mga butang, kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nagahigugma sa amay. Kaya ang tanan nga kalibutanon nga ginahandom sang tawahanon nga balatyagon nga ginakawilihan sa mga mata kag ginapabugal sa mga tao, wala nagahalin sa amay kundi sa kalibutan. Ining kalibutan kag ang tanan nga utang diri nga ginahandom sa mga tao nagataliwan, pero ang nagatuman sa kabuton sang Dios nagakabuhi sa wala sing katapusan. Kabay ang Dios magpakamaayo sa iyang pulong aton ginbasa sa siningaga magapangamuyo kita nay. Sa imo Amay Dios namon nga langit non sa sining aga kalipay kami kag nagapasalamat nga sa liwat makapagigangot kami dira sa imo sa pangamuyo sa amon nga kinabatasan nga magdangop dira sa imo kag subong man sa pagpamalandong sa imo nga pulong. Gamitan mo lagad, gamitan yung pulong sa sining kagawon sa ngalan ni Kristo kabay pa. Okay. So sa liwat ang aton nga topiko sa sining aga, weight down or way up. Kag diri sa Hebrews 12:1 nagasiling, let us lay aside every weight and sin which so easily snare us. So sa sini nga mga panahon na daw kadamo gid sa mga, hindi lang nga daw no, kundi kadamo lang gid sa mga kabugatan nga abot kag nagapabatyag no sa aton no? Kay tungod nga ari na kita sa ulihi nga mga inadlawayan nga hindi na madugay, magabalik na nga aton Ginoo kag nagapadumdum gid siya sa aton nga dapat nga sikway naton, paiway naton ang tanan nga mga kabugatan nga yara sa aton, no? Nga kumbaga si Apostol Pablo
tudlo sa sini, nagpahayag sa sini bilang isa ka humalampang sa pagdalagan, no? Nga ang isa ka tao nga nagadalagan na makita naton na daw halos nga jutay na lang nga panapton ang iya nga ginasuot, no? Para nga maging mahapos kag mamag-an sa iya nga pagdalagan nga sa diin niya kuha gid ang nauna nga lugar, no? So amoy na ano ang isa ka larawan, no, sa aton nga espirituhan nga pagkabuhi nga dapat ang tanan nga mga kabugatan, no, nga mga nagasablag sa aton nga pagkabuhi aton ina nga igapayway kisakway naton agud nga maging mamag-an, maging mahapos ang aton nga pagsunod sa Ginoo o kon paghimo sa mulaton sa Ginoo. So sa aton nga nebaluan nga ang mga kabugatan nga sablag sa aton sa pagsunod sa Ginoo amo ang una gid siling niya kalibutanon nga makabugatan, no, kangay sa kasubong naton nga makatawhan nga ginatawag naton nga mga makasasala. Isa ina gid nga nagsablag sa aton, no, sa aton nga panlakaton kabuhi naton samtang nagato kita ka nag-alaga sa Dios. Ikaduha amo ang kasalanan, no? Kasalanan nga yara sa aton nga ayhan wala pa naton na sikway na sa Dios, no? Wala pa naton na pangayuan patawad sa Dios. Kag ang masunod pagidri ang bugal, no? Bugal sa kabuhi, no? Nga amo kung isa man ang nagabugat, no, sa aton nga pagpanlakaton, no? Kag suman ang mga kasakit, madamo nga makasakitan nga ma-experience naton sa sining kalibutan, no? Kag subong man ang mga kasalanan o kung hindi iya bala eksakto nga klase nga pagkabuhi nga hindi iya na angot o hindi iya sa kabubuton sa Dios o kung manayhan ang mga pagkaakig, no, nga sa diin sa baylo nga ang Dios siling niya madali maakig ang Dios pero dali man mampawan ang Dios. Pero kung kaysa iya sa aton may mga kaakig kita pero nagapabilin gihapon ang kaakig sa aton nga una-una ka sa aton tagipusoon nga amo na ang nagapabugat man kaysa sa aton nga pagtuo ka pagalagad sa Ginoo. Kag isa pa gid nga nagapabugat sa aton ang aton nga pagkadi mapinatawaron, no baw amo gina ang masami nga mabatian naton sa mga mapinadayunon, matinuhon, matinumanon nga mga tumulo ka mga lagad sa Dios, no? Nga sa diin yara gid ang pagkamapinatawaron, no? Na kay siyempre hindi man lang sila ang nagakasala sa aton, kita nagakasalaman. So gani sila sa pulong sa Dios nga kung hindi kita makapatawad sa aton mga nakasala sa aton, ang Dios ayhan magapatawad sa aton. Sa muna sila naton nga unahon naton nga anay ang aton kaugalingon sa pag-usisa kung ano bala ang mga kabugatan nga nagabugat o kung nagasablag sa aton nga pagtuo kag pag-alaga sa Ginoo nga sa diin dapat nga igasikway naton sa Dios, no, siya ang unload sa sina nga mga burdens nga yara upod sa aton, no? Gani man siling diri sa isa ka mga pangunahuna sila, carrying this world's weight hampers our fellowship with the Lord and keeps our hearts from racing in love for Him. John wrote that we cannot love the world and love God at the same time. How often we have proven from experience just how true that is. Selfish attitudes, besetting sins, and worldly cares keep us from getting off the ground spiritually. But when we lay them aside, we experience the uplifting joy of fellowship with the Father. No? So matuod din no, nga kung ipaiway naton, no, i-ignore lang naton ang mga
kabugatan nga yara sa aton nga mo ang ginagamit sa yawa sa pagsablag sa aton nga pagtugalagad sa Ginoo, daw kaangay lang na nga nagalagad kita sa duha ka galon. At hindi man kita makalagad sa duha ka galon kasi gani may tendency nga aton yang paboran ang isa kag tagaan naton niya sa pagpaiway ang isa, no? So ganiman sa subong nagatuo ka nagadagan kita sa Ginoo, dapat isa lang, no, ang aton nga kilalahon, isa lang ang aton nga pag-aalagaron. So ganiman sa piyak sinang mga kabugatan, no, mga kakapoy ayhan, mga kasubo ayhan, mga kinawado na yan, o kung anong ba nga mga butang diri sa kalibutan nga nagasablag sa aton pagtuo kapag alagad sa Dios. Ang Dios nagatawagid sa aton o kung nagaimbitar sa aton nga aton i-aside, no, ipaiway naton, isikway naton, talikdan naton, bayaan naton inang mga kabugatan nga yara sa aton, no. Kaniman siling itra sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, "Come unto me, all ye that labor are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light." Wow, kanami, Ginoo. Nga ang Ginoo, tungod nga nakita niya, nahibaluan niya, nabatyagan niya ang aton nga mga sitwasyon, siya nagapanawagan sa aton. Ayan, madugay na ang Ginoo nagatawag sa aton nga kinanglan nga aton nga pagbayaan, aton nga isikway inang mga butang nga sablag sa aton, nagapabugat sa aton, samtang nga nagatuo kita ka nagalagad sa Ginoo. So ganiman dapat hindi na kita iya magpabungol-bungol, no, ilabi na gid sa karon nga mga panahon, no. Kag bisan pagani siling niya nga magpalapit kita sa iya kay siya nagatawag sa aton nga iya kita nga pagabuligan sa aton nga mga kabugatan. Ang isa pa gid nga ginsambit sa nga Ginoo, siling niya, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Bahaw ka namin, no? Ara malanggali ang isa sa mga pamaagi nga maangkunaton, no? Ang tanan, kay tinagit promisa sa Dios, no? Ayhan na may ara nga mga butang ginahandom naton bilang tumuluo nga hindi naton angkon diri sa kalibutan, pero kung may ara pa kita nga ginahandom sa aton kabuhi, amo ang mga butang nga yara sa langit, no? Kay tiin ang mga butang iyas kalibutan, hindi man sila nga ginapaiway sa Dios sa aton, pero silingon nga hindi na iya hatagid sa aton sa satisfaction o kung kalipay, no. Kag kung kaysa gani ang mga butang sa kalibutan nga hindi naton may baluan, basi amo pa ang magasablag sa aton nga pagtuo ka pagalagad sa Ginoo. So gani man nga ang butsilingon nga ang ibutang ginaton pirmi sa aton o sa aton balatyagon, amo ang pagpuna sa Ginoo, no, kangay sa kada kagahon sa aton nga pagbugtaw. Una gid ang naisip naton ng Ginoo, nagapasalamat kita sa iya, nagapangamuyo kita sa iya, nagatuon kita sa iya, kag nagahandom kita nga maghimo sa mga butang nga makahimaya sa iya kag makapalipay man sa aton nga maysig kapareho. Kag siling pagid niya diri sa Hebrews, no, Hebrews chapter 12 verse 2, "Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God." Wow, kanami, no. Sa muna siling isentro naton pirmi, no, ang aton iya panulok sa Ginoo, no. Hindi kita iyang magtulok kita sa wala o kung sa tuo o kung sa aton nga tubangan, mas labi pagid nga magbalikid kita sa aton nga manginagihan, ti daw halos kabudlayan, kabugatan, kadudulman lang aton dira nga makita nga mabatyagan, no. Pero kung nagatulok kita, nagatanglag kita sa langit,
Yara gali ang Ginoo nga hindi lamang siya nagatawag sa aton, kundi nagayuhom siya nga siya ang gindumdum naton kag ginpalapitan naton kay handa gid siya nga magbulig sa aton. No? So kanami no, kag siling niya pagidre sa naunahuan no, 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So matag diri no, nga hindi naton iya pag palanggaon, higugmaon ang kalibutan. Ilabi na gid ang mga butang nga yara sa kalibutan, no? Kaya may mga butang nga yara sa kalibutan nga hindi iya sa Dios, no? Hindi iya pakamaayo sa aton, hindi makabulig sa aton, no? Kaya muna kung gisa na kanabo sa aton kay sa baylo nga higugmaon naton ang Dios, ang mga tinugas ang Dios amuya ang aton iya nga ginapasulabi, no? Amo na gani sila niya dapat ang aton nga pagkakilalahon ang Dios sa mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo kag hari sa mga hari, no? Ang naghimo sa tao hindi ang ginhimo sa tao, no? Amo na kung gisa masiling kita nagahigugma kita sa kasubong naton, no? Pero kung wala kita nagahigugma sa Dios, hindi na isakto ya, no? Siling niya pagani kung magsiling kita nga nagahigugma kita sa Dios pero hindi maayo ang aton nga panguna-una balatyagon sa aton nga isig kaparyo, hindi mga tawag na mga hipokrito, no? Sa masaming ang batyan naton na palangga, no? Muna no, mahapos lang hambalon pero daw hindi gid ya makita sa binuhatan o kung mabatyagan, no? Gani man nga dapat nga kung ano ang yara sa aton una, yara sa aton tagipusoon, no mabatian kag makitaan mabatyagan gid sa aton nga kabuhi kag pagpangabuhi. So gani amo na no, nga sa isa ka pinakamataas nga huna-huna balatyagon buluhaton sa aton kabuhi amo gid ang pagigugma. So dapat no nga sininya gani hindi kita maghigugma sa sa yawa kag sa Dios, no. Dapat sa Dios lang gid kay kun ang pagigugma naton napatuhoy naton dira sa Dios, no. Nag-abot man ina sa pagigugma sa aton sa kaparyo, no. Ayan sa aton nga asawa, sa aton nga mga kabataan, kaparintihan kag sa aton nga mga kaabyanan, no. So amoy na ang resulta no sa pagigugma sa Dios. Pero kung magsiling kita, nagigugma kita sa aton sa kaparyo, apang wala kita nagapayag sa aton nga pag-alagad sa Dios, si daw hindi na iya mapatihan, no? So subong man siling niya dire sa Lucas, no? Sa Lucas 9:62 nagasiling, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So amo na siling naton nga kun sa tion nga yara na kita sa Ginoo tungod nga gintuuhan naton, ginsaligan naton, ginbaton naton si Kristo Jesus nga aton Dios kag personal maluwas, no? Mga anak na kita sa Dios, no? Mga alagad na kita sa Dios, no? Kag decision kita nga di lamang sa pagtuo di sa pag-alagad sa Dios, no? Amo na gani nga siling niya nakaumpisa na kita, no? Nagapadayon na kita, nagahingapos na kita, no? So diri sa kalibutan siyempre may mga katapusan diri, no? Ang pag-alagad sa Ginoo padayon, no? Pero first set pa lang, no? Una pa lang nga bahin ini sa pag-alagad diri sa kalibutan. Sining gani ang aton nga pag-alagad diri sa kalibutan paghana sina sa aton sa pag-alagad sa Dios dito sa langit. Kay ti karon kun wala ka nag-alagad sa Dios diri sa kalibutan, matamad ka mag-alagad sa Dios diri sa kalibutan, ti anong imuon mo dito sa langit, no? Kaya ang pagpadulong sa langit amo lang gid ang pag-alagad sa Dios. Wala na sa iban nga pag-alagaron kundi ang Dios lamang. So gani man nga kung nagahandom kita nga mag-alagad sa Dios, no, magkawi kita nga Dios no diri pa lang sa duta ato na ina nga pagahimuon, no? So gani man amo na, no, nga naumpisa na nato, no, dapat hindi kita na magbalikid, no. Amo na siling ni Presidente Rodrigo Duterte, no, nga kung magabalikid kita hindi kita
padayon no maging madasig sa pagpadulong sa aton nga pagapadulungan. No? So dapat wala na sa bulo balikid no. Wala na balik-balik no. Siling pa sa isa ka bata, ano na bayik-bayik no. So dapat nga diretso na no na padayon na sa pagkabuhi no kung sa panguna-una pa ni Apostol Pablo, magdalagan kita sing hindi lang madasig nga pagdalagan kundi mapinadayunon nga pagdalagan tubtob nga maabot nato ng katapusan, finishing line no. Kag siling pagidiri ni Titus no o ni Tito 2:13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Wow, no? So kanami pala nga kada adlaw no nasintro nato ng aton panguna-una ang aton nga handom balatyagon sa Dios no. Siya lang ang aton nga ginatulok kag ginapaabot ginaton ang iya pagkariliwan no. Bulahan nga pag-abot ni Kristo Jesus bilang aton Dios kag maluwas no. Kani nga pamati-batian naton kay basi bala kun hindi kita nga bati magahuni na ang budyo nga magatawag sa aton no. Ti dapat no. So we hope and pray nga tagsa-tagsa sa aton na handa gid no, ang aton nga mga kaugalingon nga nag-antisipar kita sa pagbalik sa atong Ginoo. So ganiman hindi lang kita maging matinuon kundi nga maging mapisan no, mapinadayonon kita sa paghimo sang buluhaton sang Dios. Okay, so katapusan nga bahin sang pulong sang Dios siling diri sa Jude 21, keep yourselves and the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Wow, sudra lang kin no, ipamtang naton focus no. Ang aton nga focus is only to the Lord Jesus Christ no kanami no. Hindi man nga siling dalok si Kristo Jesus sa aton nga dulungog talupangod kundi nga buot silingon nga sa iya lang gid ang tanan sa iya lang gid no. Da lang naton nga pagatulupon, da lang naton pagkanantawon kung ano ang aton nga makinahanglanon no. Kag ti wala ya question sa iya kay ang tanan niya gin ama niya na ina sa aton no. Kag siling pagani sang isa ka ambahanon no nga nagatigulo the higher ground no. I want to live above the world through Satan's darts at me are hurled, for faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Wow, so kanami sini no. Kanami sini nga ambahanon nga masami naton ginakanta the higher ground. I want to live above the world through Satan's dart at me are hurled, for faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Wow, kanami no. So ganiman mga abyan sa sining aga nagakalipay kita nga sa di napadumdum naman kita nga kuranuman nga mga kabugatan nga yara sa aton dapat nga igapaiway naton isikway naton na no. Ayhan na kabugatan sa mga balatian na kinawadon o kung ano pa nga mga kabugatan nga nagasablag dira sa aton nagabatyag kita sa nga kabugat ayhan sa pagdala sa aton nga mga hinigugma sa pagtuo kag pag-alaga sa Dios. So aton isikway no. Nagani nga siling budlayan kita no. Experience naton nga kung ano nga makabudlayan bisan pa sa mga pamatanon no. Kung may ara kita nga ginahandom sa aton tagpuson unahon naton ang Ginoo no? Siya ang tugutan ta nga maghimo para sa aton no. Kay ti perfect na sigurado gina maayo gina no. Pero kung ang aton nga gusto ang aton pagaymo unti nagabot og bisa nga hindi iya husto no. Hindi iya maayo. So ganiman siling diri sa isa ka quotation, if you're not as close to God as you used to be, guess who moved no. Siling niya kung wala tagin papalapit no ang aton nga kaugalingon sa Dios. So,
sino ayhan ang maging malapit sa aton o kung ayhan na paano kita o kung diin kita nagapalapit. No? Mga next sa pangunahuna, kung malapit kita sa Diyos, malayo kita sa yawa. No? Pero kung malayo kita sa yawa, nagapalayo kita sa yawa, naging malapit kita sa Diyos. So pilion naton, himuon naton ang pagpalapit sa Diyos sa matag adlaw nga tanan. Samtang nagatuo kita kag nagaalagad kita sa Diyos kag nagahulat sa iya pagparigtuhan. So biyan, madamo gid nga salamat sa imong mga pagpamati. Kabay ang Diyos magpakamayo sa imo kag magpakamayo sa aton tanan.